ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ପାଶର ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଯେନ୍ଟାକି ବଣେଇରୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେବା କେନ୍ଦ୍ରା ପୋଷ୍ଟ ଲଲେଇ ପାଖେ ସେ ଗାଁ ଅଛି। ସେନୁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ କି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ପୁରା ପରିବାର ଅସହାୟ। ସେ ଆଇକି 70ରୁ ଏବଂ ବୟସ ହେଲାନ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍। ଆଉ ସେ ଦିଦିମା ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଝିଅଟେ ଅଛନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କାମ ନାଇଁ କରବା, ସେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍। ई खबर आम जनता जानवार के पाइलु सहकारी संघ ओडिशा ताकर निके पहुँची आम किसी हमार आड़ू जिन टाला भी राशन सामान संगे शाढ़ी आ भी किसी आम प्रदान करूँ। आपण मान अंचल भी कौन भी असहाय परिवार अच्छा कौन भी जिले रे ओडिशा रे आमको जोगाजोग करूँ, आम जाकर सहयोग संगे सेवा करूँ। धन्यवाद। जय सेवादारी।